Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik.
Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara Barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи, і цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу, були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони, можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та
витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita Baza Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus.
Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Sahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Baloksvinyachia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования территориальной обороны в районах Халисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудие М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружки. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия МСТБ, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки «Войск Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia.
Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara Barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи, і цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу, були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони, можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення. Саме те,
що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft,
divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di Tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita Baza Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Shahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Balok-Svinyachia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования территориальной обороны в районах Алисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудия М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов.
оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия М100Б, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda,
940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно
зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи. І цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу. Були зустрічі на різних рівнях. І серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони. Можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR.
Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita Baza Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Sahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Baloksvinyacia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированию территориальной обороны в районах Халисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Діброви, Григоровки, Лозовой, Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудие М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов.
Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и техники 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия М100Б, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формирования 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus.
Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває армузлір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Ми співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи, і цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу, були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони, можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev.
Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita bahasa Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran Telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Shahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Balok-Svinyachia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km.
Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования территориальной обороны в районах Алисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодянова, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудие М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия МСТБ, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan.
Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya.
Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk, Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи, і цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу, були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони, можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також
з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurachovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurachovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurachovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita Baza Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov.
Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Shahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Baloksvinyacia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования территориальной обороны в районах Алисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудие М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружки. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады
морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия МСТБ, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М-101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригады. В районах населенных пунктов Водяное и Угледар отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки «Войск Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формирования 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває армузлір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи, і цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу, були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони, можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців.
Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin.
Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita bahasa Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran Telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Sahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Balok-Svinyachia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования территориальной обороны в районах Халисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудие М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119,
220 миллиметровую боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады и 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия МСТБ, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М-101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 миллиметровая гаубица М777, 155 миллиметровая самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja,
23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanov menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває армузлір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів.
Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи. І цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу. Були зустрічі на різних рівнях. І серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони. Можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR.
Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita Baza Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Sahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Balok-Svinyacia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированию территориальной обороны в районах Алисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудие М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов.
Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия М100Б, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формирования 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus.
Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Ми співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи, і цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу, були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони, можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev.
Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia ke arah Kurachovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita bahasa Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran Telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurachovsky dan Pokrovsky. Arah Kurachovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Shahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Baloksvinyachia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km.
Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования территориальной обороны в районах Халисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудие М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия МСТБ, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan.
Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya.
Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи, і цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу, були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони, можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також
з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita Baza Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov.
Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrskyi pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Sahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Balok Svinyachia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования территориальной обороны в районах Алисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудие М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружки. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады
морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия МСТБ, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М-101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск Днепр продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формирования 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara Barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи, і цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу, були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони, можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців.
Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin.
Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita Baza Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Sahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Baloksvinyacia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования территориальной обороны в районах Халисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудия М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30,
2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия М100Б, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja,
23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara Barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває армузлер завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів.
Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи. І цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу. Були зустрічі на різних рівнях. І серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони. Можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR.
Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita Baza Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Sahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Balok-Svinyachia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированию территориальной обороны в районах Алисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудие М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы Анклав-М. Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов.
Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия М100Б, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus.
Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи. І цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу. Були зустрічі на різних рівнях. І серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони. Можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev.
Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia ke arah Kurachowski. Demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita bahasa Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran Telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurachowski dan Pokrovsky. Arah Kurachowski. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Shahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Baloksvinyachia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km.
Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования территориальной обороны в районах Халисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудия М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады и 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия МСТБ, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan.
Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya.
Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk, Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи, і цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу, були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони, можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також
з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita Baza Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov.
Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Sahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Balok Svinyacia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования территориальной обороны в районах Алисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудие М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружки. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных,
58-й Егерской бригады 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия МСТБ, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М-101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки «Войск Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формирования 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи, і цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу, були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони, можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців.
Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin.
Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita Baza Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran Telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Sahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Balok-Svinyachia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования территориальной обороны в районах Халисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудия М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119,
220 миллиметровую боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия МСТ-Б, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М-101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 миллиметровая гаубица М777, 155 миллиметровая самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja,
23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів.
Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи. І цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу. Були зустрічі на різних рівнях. І серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони. Можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR.
Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita Baza Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Sahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Balok-Svinyacia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированию территориальной обороны в районах Алисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой, Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудие М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы Анклав-М. Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов.
Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия М100Б, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus.
Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи, і цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу, були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони, можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev.
Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita bahasa Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran Telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Sahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Baloksvinyachia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km.
Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования территориальной обороны в районах Халисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудия М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия МСТБ, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan.
Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya.
Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи. І цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу, були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони, можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також
з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita Baza Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov.
Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Shahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Balok-Svinyacia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования территориальной обороны в районах Алисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудие М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы Анклав-М. Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружки. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады
морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия МСТБ, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М-101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск Днепр продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara Barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи, і цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу, були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони, можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців.
Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin.
Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita Baza Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran Telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Sahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Baloksvinyacia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования территориальной обороны в районах Халисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудие М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119,
220 миллиметровую боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия МСТ-Б, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М-101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 миллиметровая гаубица М777, 155 миллиметровая самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja,
23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara Barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває армузлер завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів.
Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи. І цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу. Були зустрічі на різних рівнях. І серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони. Можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR.
Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita Baza Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Shahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Balok-Svinyachia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированию территориальной обороны в районах Алисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудия М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы Антлав-Н. Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов.
Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия М100Б, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus.
Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Ми співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи. І цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу. Були зустрічі на різних рівнях. І серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони. Можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev.
Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia ke arah Kurachovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita bahasa Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran Telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurachovsky dan Pokrovsky. Arah Kurachovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Shahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Baloksvinnyachia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km.
Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования территориальной обороны в районах Халисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудие М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружки. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия МСТБ, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan.
Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kru Zala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya.
Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває армузлір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи, і цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу, були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони, можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також
з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita bahasa Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran Telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov.
Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Sahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Balok-Svinyachia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования территориальной обороны в районах Алисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодянова, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой, Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудия М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы Антлав-Н. Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных,
68-й егерской бригады 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия МСТБ, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М-101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск Днепр продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формирования 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk, Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara Barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи, і цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу, були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони, можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців.
Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin.
Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita Baza Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Sahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Baloksvinyacia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированию территориальной обороны в районах Алисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Діброви, Григоровки, Лозовой, Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудие М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119,
220 миллиметровую боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия МСТБ, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М-101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 миллиметровая гаубица М777, 155 миллиметровая самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja,
23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara Barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває армузлер завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів.
Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи. І цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу. Були зустрічі на різних рівнях. І серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони. Можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurachovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurachovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurachovsky. Demikian keterangan video milisi rakyat DPR.
Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita Baza Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Sahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Balok-Svinyachia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированию территориальной обороны в районах Алисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудия М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы Анклав-М. Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов.
Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады и 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия М100Б, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus.
Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи. І цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу. Були зустрічі на різних рівнях. І серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони. Можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev.
Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita Baza Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Shahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Baloksvinyacia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km.
Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования территориальной обороны в районах Халисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудие М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружки. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия МСТБ, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan.
Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kru Zala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya.
Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває армузлер завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи, і цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу, були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони, можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також
з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita bahasa Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran Telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov.
Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Shahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Balok-Svinyacia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированию территориальной обороны в районах Алисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудия М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы Анклав-М. Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады
морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия МСТБ, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М-101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки «Войск Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формирования 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи, і цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу, були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони, можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців.
Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin.
Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita Baza Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Sahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Baloksvinyacia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированию территориальной обороны в районах Халисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой, Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудие М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119,
220 миллиметровую боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия МСТБ, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М-101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 миллиметровая гаубица М777, 155 миллиметровая самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja,
23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara Barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває армузлір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів.
Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи. І цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу. Були зустрічі на різних рівнях. І серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони. Можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurachovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurachovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurachovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR.
Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita bahasa Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran Telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Shahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Balok-Svinyachia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированию территориальной обороны в районах Алисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудия М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы Антвап-Н. Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов.
Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады и 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия М100Б, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus.
Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи. І цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу. Були зустрічі на різних рівнях. І серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони. Можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev.
Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita Baza Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Shahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Baloksvinnyachia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km.
Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования территориальной обороны в районах Алисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой, Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудие М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружки. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия МСТБ, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan.
Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kru Zala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya.
Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває армузлір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи, і цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу, були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони, можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також
з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita bahasa Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran Telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov.
Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Sahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Balok-Svinyachia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования территориальной обороны в районах Алисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудие М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных,
58-й Егерской бригады 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия МСТ-Б, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М-101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск Днепр продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155-мм гаубица М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи, і цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу, були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони, можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців.
Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin.
Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di Tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita Baza Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, Kepala Distrik Kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Sahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Balok-Svinyacia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования территориальной обороны в районах Алисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудие М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119,
220 миллиметровую боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия МСТБ, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М-101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формирования 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 миллиметровая гаубица М777, 155 миллиметровая самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja,
23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara Barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів.
Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи. І цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу. Були зустрічі на різних рівнях. І серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони. Можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurachovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurachovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurachovsky. Demikian keterangan video milisi rakyat DPR.
Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita bahasa Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran Telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Sahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Baloksvinyachia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированию территориальной обороны в районах Халисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудия М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов.
Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия М100Б, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus.
Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи. І цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу. Були зустрічі на різних рівнях. І серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони. Можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev.
Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita Baza Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov. Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Shahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Balok-Svinyachia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km.
Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования территориальной обороны в районах Алисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудие М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка МЛРС. Поражены 4 цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер», 6 реактивных снарядов «Вампир» и 48 беспилотных летательных аппаратов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Кирова Донецкой Народной Республики. При поддержке артиллерии и авиации продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированием 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах Гродовки, Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. В течение суток отразили 7 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 58-й егерской бригады, 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 орудия МСТБ, 3 гаубицы Д-30 и гаубица М101. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад в районах населенных пунктов Водяное и Угледар. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение формирования 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Казацкого, Орехова, Нестерянки, Садового и Херсона. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan.
Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kru Zala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 September, militer Rusia total kehilangan 616.300 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.592 tank, 16.760 kendaraan tempur lapis baja, 23.881 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.636 sistem artileri, 1.176 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.507 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya.
Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk, Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara Barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Ми співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи, і цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу, були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони, можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також
з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Puluhan pesawat nirawak dilaporkan menargetkan beberapa wilayah Rusia pada tanggal 1 September, termasuk Moskow, Tver, Voronezh, Tula, Kaluga, Bryansk, Belgorod, Lipetsk, dan Kursk, menurut pejabat setempat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia. Ratusan drone Ukraina menuju target penting di wilayah Rusia 1 September dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa 158 pesawat nirawak ditembak jatuh pada malam hari. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengklaim bahwa sedikitnya 9 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah ibu kota Rusia. Salah satu pesawat nirawak dilaporkan hancur di dekat kilang minyak Moskow, menurut Sobyanin. Salah satu bangunan kilang rusak dan kebakaran dilaporkan terjadi setelah serangan itu, lapor kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Kilang minyak tersebut, yang dimiliki oleh Gazprom Neft, divisi minyak dari raksasa gas Rusia Gazprom, terletak di tenggara Moskow. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Saluran berita bahasa Telegram, yang terkait erat dengan Dinas Keamanan Rusia, melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di dekat pembangkit listrik Konakovo di wilayah Tver, salah satu produsen energi terbesar di Rusia Tengah. Saluran Telegram Rusia Astra melaporkan 2 kebakaran di wilayah Tver dekat infrastruktur distribusi gas lokal, mengutip video dari penduduk setempat. Setidaknya 3 pesawat nirawak dilaporkan menargetkan pembangkit listrik Kashira di wilayah Moskow, menurut Mikhail Shuvalov, kepala distrik kota Kashira. Ia mengatakan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan kebakaran, kerusakan, atau korban jiwa. Selain itu, sekitar 34 pesawat nirawak ditembak jatuh di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas melalui saluran Telegram resminya. Lebih dari 10 pesawat nirawak dihancurkan di wilayah Voronezh dan beberapa lagi jatuh di wilayah Lipetsk, Kaluga, Ryazan, dan Tula, kata gubernur wilayah tersebut dalam posting di Telegram. 2 lagi juga jatuh di wilayah Kursk, yang sebagian telah dikuasai Ukraina, kata penjabat gubernur wilayah tersebut, Alexei Smirnov.
Saat serangan Kiev ke Kursk Oblast memasuki minggu keempat, Ukraina dilaporkan menguasai lebih dari 1.290 km persegi, 500 mil persegi, dan 100 permukiman, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky pada 27 Agustus. Tentara Rusia menyerang konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Lokasi teridentifikasi sebagai tempat angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan untuk serangan lebih lanjut. Pengintaian mengungkapkan konsentrasi pasukan musuh di zona perbatasan dan mengirimkan koordinat serangan. Perkembangan lain, pasukan Rusia menghancurkan musuh di arah Kurahovsky dan Pokrovsky. Arah Kurahovsky. Pasukan Rusia merangsek maju di Konstantinovka, di wilayah kemitraan berkebun Sahtar, di sisa bagian barat Paraskovievka dan di area Balok-Svinyachia di area dengan lebar hingga 6,1 km dan hingga kedalaman 1,93 km. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования территориальной обороны в районах Халисовки и Волчанских хуторов. Противник потерял до 125 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Червоной Дебровы, Григоровки, Лозовой и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица МСТБ, орудие М119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированной, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Часова Яра, Залезнянского, Курдюмовки и Константиновки. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады. ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк, БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, 220 мм боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактически